हेलो बंधुरा अनदर टू নিউ ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখো ঘরের সামনে সকালবেলা গাই চলে আসছে, খাবার খাচ্ছে। এবার এইখান থেকে খাওয়া হয়ে গেছে, সামনে একজন দিয়েছে, সেইখানে গিয়ে খাবে। অনেক সুন্দর, কিন্তু দেখো এদের কোনো মালিক নাই, মালিকবিহীন হচ্ছে, এরা ঘোরাফেরা করে। তো এদের স্বাস্থ্য শরীর কিন্তু সেই সুন্দর, আর এদের রোগ বলতে হয় না। আমি তো অনেক আগে এসে দেখেছি এদের। তো পাশে আসে লোকেদের কাছেও বলেছি যে এই গরুটা কতদিন বয়স হতে পারে, তারাও বলছে যে আমরাও তো 7-8 বছর আগে ধরে দেখছি। অনেক সুন্দর সুন্দর গরু আসে আমার এই গলিতে। তো মটর নিয়ে এসেছিল আমার হাজব্যান্ড বাজার থেকে, তো সেই মটরের ছিলকাগুলো দিয়ে দিয়েছি। দেখো আমার বাচ্চারা কী করছে, এই মাত্র এর গার পরে উঠিয়ে দিয়েছিল কাকা, তখন আর কি ভিডিওটা আমি শ্যুট করতে পারিনি। তো এইখানে বর্ষাও হচ্ছে খুব। দেখো এইখানে যে সজাল পড়ছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেখো দেখো কি করছে। খাওয়া শেষ, এখন চলে যাবে। কত সুন্দর করে দিয়েছিলাম, পেটটাই পুরো ভরে গেছে। বর্ষা হয়েছে, কালকে রাত্রে জল বেঁধে গেছে। पापा बोलो। हाँ, कल दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, यहीं पे पानी जम गया गलीते। देखो गाय पूरा पेट भर गया खाना खाने के लिए। फिर गाय का ठिकाना में वापस जाएगा। बोलो पापा, बोलो। गाय गंदा है बाबा, ये देखो पीछे गाय का बच्चा पट्टी कर लिया, सारे पट्टी गोबर। देखो हल्का हल्का धूप निकल रहा है, ज़्यादा धूप नहीं है। सारे देखो फिनिश करके खा के चले गया। यहीं पे थोड़ा रख है। देखो सामने फिर एक आदमी खाना दे रहा है। पेट पूरा नहीं भरा हुआ। सुबह सुबह कितना सुंदर गाय है। देखो ये पे पूरा फिनिश नहीं करा था, मटर सूटी दिया था सुबह। रात में सिल्का मटर निकाल के सिल्का फेंक दिया। देखो देखो फिर जा रहा है, और सामने मैंने कुछ दिया, वहीं पे खाली प्लाट है, वहीं पे कुछ दिया और फिर चले गया। देखो ऋषि घर में क्या करो, ऋषि का पापा घर में नहीं आया, थोड़ा देर में बाद में आ जाएगा। आज मैंने छुट्टी है। तो गाइस देखो गाय पे खाली प्लेट में कुछ खाने के, फिर अब आ गया, कुछ खाना दिया वहीं पे बनाए कोनो आदमी। तो ठीक है, वीडियो कैसे लगा था हमारा वीडियो कमेंट करके बता देना। और বাংলাতে একটু বলেছিলাম, তো তোমাদের কেমন লেগেছে আমার ভিডিওটা অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানিও। আর ভুল ত্রুটি হয়তো মাফ করে দিও আমাকে। হিন্দি বেশি ভালো করে বলতে পারি না, আমি এখনো শিখে পারিনি। আরে গরু নাই, ये बौना गरु है, बौना बोलता है ना, ये लड़की है ना। देखो एक दिन वो लड़की के मेरा कह रहा हूँ যে আমাদের বাংলা ভাষায় বলে চামড়া গরুকে বলে আড়ে গরু, তাও বলছে ভাবি এড়ে গরু। तो ठीक है।